ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд навор мошинои нав роӣ карданд ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошен, ба рамаз сурат маълумотша дар WhatsApp имо экранмода роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастаи ваз 2110 ки сайзтаринои зур ҳастаи тангенои фурӯши тангени мусофиркаш, Toyota Camry D, Toyota Corolla 1, Opel Vectra, Opel Astra J, Opel Sedan, Opel Hatchback ва ҳастаи мошинои дигар намуд Nexi ва мошиное ки аз дигар территория бо нархҳои арзонам роӣ карда ҳастанд. Hyundai Starex ҳам ҳастаи. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 143 сомони навор асар мегирем. марамат рафтем. Салому алейкум бародарои аҳли ислом. ин такси граница ина бародар гавзан. Салому алейкум бародаро. Бачаҳо ғариб ҳама каса созен хубен, саломатон хуба. Ҳама тинҷа ка. Ин ҳама соқ саломат хай граница рафтем. Омадем нами атақати нахай мошинча. Нормал мирада. Соқ салома рафтем омадем нақади бачаҳо я бачаҳо рашон кака. Салому алейкум бародаро. Айна роста мегай бародари мо ҳам рафтем, мақсад сух саломат омадем бачаҳо хати. Мақсади гап ки раҳ рӯ тинҷа метавонем ки ҳами акада мақсад алоқада бироем. ҳами ака хати ранги мо мақсад мебара, сух саломат меора. иншоалло ки ҳамаш тинҷа. мегзарем ба мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастае ки срочнаи ваз 2110 мошинои советски молодёжни сайзтаринои зур солои нав. соли бароишаш 2007 сол ҳастае ки сӯишуриш бензин, объем мотор 1.5 литри простой, коробка механикаи сайзтарини мошин бардорам беҳтарина мошин. 2007 сол сайзтарини зур ягом камбудӣ надора, фақат мегири ҳай мекунӣ. нархи мошина мега 26 та мегем бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Колхозобод. балон пачка, радной краска, салон тоза, мошин вообще кам гаштага ва қариб ки дасти як одам нагаштага. мошинча мегад бен ё 2007 сол тоза. агар мошинхари аниқ боша мега омада аз пеш бина мега мошина, мақсад ки бо арзон мекунем, ягом айб расход надорад. хоб ин ами рақамҳои мегафони ҳисобӣ шуда ки 24 соат кор мекунанд ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. шахсоне ки мехарем мошин дар Колхозобод марамат рафта бинем ва муомила савдо ҳам дорад. ва инчунин агар шумо дар ҳамхари рекламаи мошин, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат роӣ кунем, реклама мегузорем. мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. тангени фурӯшӣ ҳастае ки тангени мусофиркаш соли бароишаш 2007 сол. коробкаш механика сайзтари мошин мегад, ҳолати корида яксола ҳуҷҷат дорад. 4 та балон мегад пачка, мотор мега звере. тангени мусофиркаш 2007 сол сайзтарини ҳолати кори беҳтарин да. нархи мошина мега 25 000 мегем бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки да. дар комментариҳо бисёр дамо хоҳиш карданд ки тангени мусофиркаш нархи арзон кардебонена. бари шумо ки мо дар роӣ кардан нархи арзон ва сайзтари ҳолати корӣ. якумаш рақамҳои мегафон ахираш 04 ва дуюмаш ахираш 15 WhatsApp дорад, инашам кор мекунад. ҳар ду рақамҳошон ай соҳибшона. шахсоне ки мехарем бо ай 25 000 сомонӣ бо муомила дорад. балон нав, 4 диска, салон тоза, мошинча мега нахадо мегирӣ, фақат корта пеш бибарем. марамат кадоме ки мехарем метавонем занг занем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Toyota Camry D свети сафед. соли бароишаш 2007 сол ҳастае ки сӯишуриш газ, бензин, объем мотор 2.4 литр, коробка автомат, сайзтари мошин мега беҳтарин мошин мегад, ҳолати хуби техникӣ да. балонош мегад пачка, яксола ҳуҷҷат дорад, салон тоза, монитор, кондитсионер ҳамаш кор мекунад. нархи мошина мега 95 000 мегем бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт да. рақамҳошон TCL яъне Indigo, кадоме ки мехарад марамат занг занад, дигар маълумотша гирад. ва дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат роӣ кунен, мо рекламачаи чоткаш мекунем. агар ягон мошин хар бошед, дар комментари нависед ки кадом маркаи мошин ба шумо лозимае, мо дар видео оянда ёфта ба шумо пешкаш мекунем. фақат дар таги видео нависед ва лайкҳои бепула гузоред. фаромӯш накунед навора то охираш тамошо кунед.
دوستان عزیز باید реклама دیگه هست که برای خوبی شما گروزاپروس که هست که کمپانی اکای خوب که بوری شما رو از تریتوری مسکو و مسکو که اولش قبول میکنه با تریتوری دوشنبه وحدت ایسور یوون ریگر بوده میرسه. اینچنین 25 تا ناحیه‌های تریتوری ختلان بوده میرسونه. شهر بختار، دنغره، کلوب، ووسه، بالجوان، تریتوری کالخوزوبود، پنج و دیگه طرفایی که هم 25 تا ناحیه‌های تریتوری ختلان بوده میرسونه. و اینچنین ماشین مایده هم دونه که ماشین مایده کردی بوری شما رو اومده از جای کوتر و از جای خونت خودشون گرفته کیلو کشته با پیش کانتر پیش ماشین با کمازه آورده میرسونن. اگر شما از نام کانال ما گپ زنید مقصد که با شما سکیت و ارزان میکنه کمپانی باوری اکای خوب که چند سال تجربه کاری داره. اودایم باوری نوک میتونید از نام کانال ما سکیت کنین یعنی که باور کنین بهتون سوخت سلامت بوده میرسونن. میگذاریم با چهار ماشین فروشی نوبتی هست که اوپل استراجی در کوزیفی کاروان با نرخ ارزان سروچنا. سال برای 1999 هست که همگاز و بنزین داره موتور 1.6 لیتر پراستوی کاروبکا مکانیکا ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین خیلی حالت خوب داره میگه سروش نشده از خودش نگفتیان. نرخ ماشین میگه 36000 سومانی با کانتر معامله خوب میشود و ماشین قرار داره در شهر دوشنبه ده. 4 دیسکاور هماشکا خیلی ماشین سفیدی نمخلی خیلی نخدا میگه نشد یکون از خودش نگفتیان. بین یاد میگه سروشنای با ارزان میشه. خب رقمش راست مگافون کار میکنه شخصانی که میخرین مرا زنگ زنه بخونم معلومات از خودشون گیرن و نواری مون رو تا آخرش تماشا کنین. با ماشین ارزان هم خیلی بسیار میتونین که وایوش هم ببینین. میگذاریم با پنجم ماشین فروشی نوبتی هست که اوپل وکترا آ. سال برای 1994 هست که همگاز و بنزین کار میکنه. بیو موتور 1.6 لیتر پراستوی کاروبکا مکانیکا ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی ده قرار داره. ماشین میگه موتورش میگه 1.6 16 کلاپانه میگه ماشین میگه وادن با موتورش واگونیه 1.6 16 کلاپانه واگون میگه خداویش کم تر کار دارد دیگه موتورش میگه 100% نرخ ماشین میگه 25000 میگه با ارزان میکنه و ماشین در دوشنبه این حال رقمش میگه کدام تو که میخرین مرامت زنگ فقط هم یک خداوی کار داره میگه دیگه موتورش 104 دیسکای نو بالونش هم ولایت کوره دیگه موتورش 100% مرامت خریدارو زنگ زنین. میگذاریم با ششم ماشین فروشی نوبتی هست که مرسدس بنز کلاس اچکا. سال برای 1995 هست که همگاز و بنزین داره. بیو موتور 1.8 لیتر کاروبکا مکانیکا ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین یک ساله حجت دارد سویتوی نمخلی ماشین خیلی بالونش هم ولایت کوره خیلی نخدو میگه سوی بوش. نرخ ماشین میگه 43000 میگه با ارزان میکنه و ماشین قرار داره در شهر دوشنبه ده. 1.8 لیتر سالن توزک ماشین چه خیلی چخلوی نو اپشن سوزه 43000 میگه اومده بینین معقول نوشا با سودا میکنه و 4 تا دیگه الکتروپاکت هم داشته. خب این رقم میگه پوشو کدام تو که میخرین معلومات زنگ زنه و معلومات پورش گیرین و کدام تا کدام مارکای ماشینی که لازمه نایس ما در ویدیو آینده البته پیشکش میکنه. میگذاریم با هفتم ماشین فروشی هست که سروچنای دایو نکسی. سال برای 1997 هست که همگاز و بنزین داره. بیو موتور 1.6 لیتر پراستوی کاروبکا مکانیکا سیستم ماشین میگه نخدو سوزای ماشین میگه حجت داره نه که نگفتن چند حجت داره حجت دارد. اکولومترش میگه پاچکا دو تا بالون پیش میگه نو است خیلی سالونش هم توزای ماشین چند نخدو میگه دو بالون پاچکا حجت داره اکولومتر نو نرخش میگه 11000 سومانی است با سودا دارد و ماشین میگه در تریتوری شهر قرار دارد. خب رقمشون است مگافون کار میکنه کدام تو که میخرین زنگ زنه و معلومات بگیرین با 11000 سومانی سودا دارد. میگذاریم با هشتم ماشین فروشی نوبتی هست که اوپل خچبک هست که نم خیلی سویتوی ساز. سال برای 1996 سویچورش گاز بنزین موتور پراستو 1.6 لیتر کاروبکا مکانیکا سیستم ماشین میگه نخدو ماشین میگه ای اوچود بروردگی 11 ماه دیگه حجت دارد 4 تا بالون میگه 80% و موتورش هم میگه حالتی خوب ده 11 ماه حجت ماشین ای اوچود بروردگی بالون 80% خداوی دارد. نرخ ماشین میگه 28 تا با معامله داره و ماشین قرار داره در شهر وحدت ده. یاد جوش کم مقصد که کد در صورت معلومه نهایت جوش مقصد که خیلی خراشتگی کمتر کد اپشن هم جوش کم خیلی کراسکا پالیروفکاش میکنه. ای 28000 سومانی میگه با معامله میکنه ماشین در شهر وحدت میگه سویش 4 دیسکای شپالاق هم داشته. خب رقمشون بیلن کدام تو میخرین مرامت زنگ زنه.
мегзарем ба наҳа мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Hyundai Starex мошинаи мусофиркаш соли барои 2002 сол 34 дизел объем мотор 2 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин хай электропакет свети сафед скамекоша ҳамаш ҷоштай созай. Мошина мегири фақат кор мекунӣ. Хай расходча нагуфтиян. Нархи мошин 28000 сомонӣ бо қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Рақамош аст мегафон дар комментара бисёр хоҳиш кардан ки Starexҳои светаи сафед монем на бари шумо Hyundai Starex сафед ва нақшам қимат нестай. Аким мошин хай чӣ расход дора надора иша гуфтагӣ неста кадом то ки мехаред маърамат занг занед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Toyota Corolla 1 соли барои 2005 сол 34 газ бензин мотори 1.5 литри парастои коробка автомат мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Corolla 1 мега тоза мошин мега 100% хай маълумоту иловагӣ мега тариқи телефон ки сайстенои зури не ки сайстени средия нархаш 59000 сомонӣ аст бадрон бо савдо доштае. Ами кадоме ки мақсад ки харидори аниқа мега тариқи телефон мега маълумотои пураша мега соҳибуш мегуфтиям. Фақат илтимос мега одамони харидор ва срочна мега пул дар кора алиш балиш намешавад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Кулобда. خب رقمش هست مگافون کار میکنه شخصونی که اگر میخرید مرامت میتونین زنگ زنید. مگذاریم به 11 ماشین فروشی نوبتی هست که مرسدس بنز C کلاس سچکا پراستوی سالی برای 1694 هست که هم گاز هم بنزین کار میکنه ابیو موتور 8 لیتر коробка механика سیستم ماشین میگه نه خدای ماشین 8 ماه دیگه حجت دارد. خب موتور خوبه коробка خوبه خداوی کداگی سالونچ توزه سفید سفید. نرخ ماشین بدرون 34000 сомон аст. нашуд арзон када ягон чи гуфтагӣ нест. мумкин нархи ахиронш мумкин арзон меша иша нагуфта. илтимос мега беҳуда нораҳат накунед. фақат харидори аниқ 34000 сомон дар шаҳри Душанбе. рақамошо мегафон кадом то ки мехаред маърамат занг занед ва маълумоти пураша аз худашо гиред. ва ин бо навори имрӯзаи мо то видео оянда.